अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इडिन ड्रॉप की सेल कलेक्शन, जहां पर इस वक्त 60% तक का मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। देखो, इसमें आप दुपट्टा देखो ना, दुपट्टे आप आगे कर दो, नीचे आगे देखो। ये देखो। सबसे पहले हम रेडी टू वेयर ड्रेस देख रहे हैं। इन पर 60% ऑफ है। ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था, लेकिन इसके ऊपर आपको बर्ड बने हुए मिलेंगे और ये 2 पीस है और 60% के ऑफ के बाद इसकी प्राइस हो रही है 4500। तो बात करते हैं इनके ट्राउजर्स की। तो इनके ट्राउजर भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन वाले, हर एक पर अलग अलग डिजाइन बनी हुई थी। इन पर भी 60% ऑफ है और ऑफ के बाद एक्चुअल प्राइस इनकी 3000 है और ऑफ के बाद इनकी प्राइस हो रही है 1500। इनके ट्राउजर सॉफ्ट कॉटन में है, मतलब डे टू डे वेयर के लिए परफेक्ट। आप इसको ऑफिस, कॉलेज या इवन डेली यूज में भी पहन सकते हैं। स्टिच में ब्लैक ट्राउजर इतना अच्छा लग रहा है, बहुत महंगा नहीं होगा ना, काफी अच्छा था। इसका लास्ट में देखना मुझे लास्ट लास्ट अगर हाँ यहाँ पर आपको प्लेन और एम्ब्रॉयडरी दोनों ऑप्शंस मिलेंगे और गुड थिंग ये है कि यहाँ पर ट्राउजर्स पर भी सेल लगी हुई है। आप इजीली 1500 से 2000 की रेंज में अच्छे ट्राउजर ले सकते हैं। सेल में मोस्टली 3 पीस सूट्स पर 60% ऑफ है, लेकिन कुछ 2 पीस और शर्ट्स भी डिस्काउंटेड है। सो अगर आपको फुल सूट लेना हो तो ये ये बेस्ट वाला टाइम ना है। कितना अच्छा लग बिल्कुल रहा है। मेरे भाभी है ना। हम्म ये भी थोड़ा फैंसी लग रहा है। लेकिन ये बेगी स्टाइल है। सेकंड वाला स्ट्रेट है ये। ये स्ट्रेट है, सेकंड वाला है डबल एक्सल साइज है ये। ये है डबल एक्सल। ये भी अच्छा लग रहा है। ये पाँव में जा रहा है तो। ये 1 by 1 लिखा हुआ है, तो 8000 के आपको 2 सूट मिलेंगे। जी ये 10,000 वाला है। ये 10,000 वाला है। 10,000 में भी आपको 2 मिलेंगे और 8,500 वाले भी आपको 2 ले सकते हैं कोई से भी। अच्छा, इनकी प्राइस में हम 2 ले सकते हैं, जो भी इनकी प्राइस लिखी हुई 10,000 है। की प्राइस में ये जो दिए हुए ना चिकनकारी में हम्म। 10,000 की प्राइस में ये 2 ही है बस, और ये 8,500 वाले हैं बस 5 आर्टिकल। ये 10,000 में हम 2 ले सकते हैं और ये 8000 में हम 2 ले सकते हैं। एक ये 4,000 का एक हो गया। 4000 का, ये 8000 में हम 2 ले सकते हैं। ये 8000 के ना। ऑफर है ये हमारे लिए ऑफर दे रहे हैं। ये भी नहीं ये 60% ऑफ। अच्छा, ये 60% ऑफ है। पीसेस पे नहीं लगी स्टिच में अनस्टिच पीसेस से लगे। तो यहाँ पर इनकी बाय 1 गेट 1 ऑफर लगी हुई है, जैसे कि ये सारे डिस्प्ले पे दिखाए जाने वाले अनस्टिच ड्रेसेस है और इनकी एक की प्राइस में आप 2 सूट ले सकते हो। जैसे कि एक की प्राइस 8000 है, तो आप यहाँ पर 8000 में कोई भी 2 सूट ले सकते हो। एक सूट आप हमें पड़ेगा 4000 में। तो 60% ऑफ इनके कुछ सिलेक्टेड 3 पीस सूट्स पर है और उसके अलावा कुछ रेडी टू वेयर ड्रेसेस भी डिस्काउंटेड है। ट्राउजर पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट है। फैब्रिक की क्वालिटी सॉफ्ट कॉटन ब्लेंड है, जो समर और मिड सीजन दोनों के लिए ठीक रहता है। मतलब ये तो 4000 में पड़ेगा आपको। इन सब पर ऑफ लगा हुआ है। ये सारे ड्रेसेस हो गए और इन पर भी 60% ऑफ है। इनके दुपट्टे जॉर्जेट के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट वाले हैं। ये इनके कलर हो गए। ये ब्लैक के साथ इन्होंने ब्राउन दुपट्टा दिया हुआ है। ये ब्लू के साथ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट जॉर्जेट वाला दुपट्टा है। ये थोड़ा सिल्क वाला दुपट्टा है।
یہ 10,000 والے آپ کو 5,000 میں پڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں، یہ بھی 60% آف ہے. یہ دیکھ لیں 60% آف. یہ رہا اس کا بہت ہی زیادہ سافٹ والا دوپٹہ. اس کا پورا جو ہے نا یہ ایمبرائڈری سے بھرا ہوا ہے. یہ اس کا ہو گیا ڈیزائن. اس کی کلر ہو گئے. بدیل میں نہیں ہے. اچھا یہ دیکھیں پنک کلر میں، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ دیکھیں کمپنی یار انویسٹ کرتے تو ہر چیز دیکھتی، لوکیشن دیکھتی ہے، کسٹمر دیکھتی کہ نہیں دیکھو سے یہاں کتنا آ رہے ہوتے ہیں، قریباً پورا گاؤں یہاں سے آ رہے ہیں. اچھا یہ آپشن میں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ویسے تو یہ بھی سارے کھلے ہوئے ہیں لیکن ہاں یہ میں بہت پہنتی ہوں. یہ میں نے بھی بنوایا تھا. میں نے اسٹچ بھی کروایا اور ریڈی میڈ میں تو میں اکثر یہ لیتی ہوں. اچھا بچوں والی پر بھی آف ہے؟ بچوں کا آف ہے اندر. اچھا یہ سب شرٹ ہے تو یہ 1800 کا پڑ. تو ان کے دوپٹے وغیرہ بھی مل جائیں گے. دوپٹے کچھ کے آئیں گے اسٹچ میں نہیں مل رہا. یہ سارے سائز وائز لگے ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے. کھدر لیلن میں ان پر بھی 60% آف. ابھی ہم ان کے ونٹر کلرز کلیکشن دیکھ رہے ہیں. ان پر بھی 60% آف ہے. یہاں پر کچھ 3 پیس ہے، کچھ 2 پیس ہے، کچھ 1 پیس میں آپ کو ملیں گے. اور ان میں سب سے زیادہ مجھے بلو، مہرون اور اولیو شیڈ بہت کلاسی لگے. یہ شیڈز ہر سکن ٹون پر اچھے لگتے ہیں اور ونٹر کے لیے پرفیکٹ ہیں. آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کس برانڈ کے سوٹس زیادہ پسند ہے، ایجن ڈراپ، کھادی، الکرم یا سفائر. تو یہ بھی ہم ونٹر کلیکشن دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ان اسٹیچ دونوں پر 60% آف ہے. تو یہ بہت ہی اچھی ان کی ڈریسز تھے، کلر تھے. اس کے علاوہ یہ اسٹچ ڈریسز 3 پیس بھی ہے، 2 پیس بھی ہے اور 1 پیس میں بھی آپ کو یہاں پر ملیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کے ڈریسز پر بھی اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ ہے اور بہت ہی آؤٹ کلاس ڈریسز تھے بچوں کے لیے. اور یہاں پر لون والے ڈریسز بھی ہے، اسٹچ بھی اور ان اسٹچ بھی، جن پر آپ کو 60% آف مل رہا ہے. یہ جو ونٹر کلیکشن ہے یہاں پر آپ کو 3000 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور 5 اور 6000 کی رینج میں آپ کو 3 پیس سوٹس مل رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو ان کی اسٹچ ڈریسز کی پرائس بتا رہی ہوں. ان اسٹچ ان کے جو ڈریسز ہیں ان کی پرائس اسٹارٹ ہو رہی تھی 2500 سے لے کے 4000 تک. یہ 8000 میں آپ کو 200 میں. یہ 8000 میں دو کون سے ہیں؟ ایک تو یہ رہا 200 والے نہیں، بس اوپر والا یہ بائی ون گیٹ ون. صرف یہ والے جی سی ان پر نہیں ہے. نہیں. اچھا یہ دیکھیں ان کا پنک کلر میں، یہ اس کا بلو کلر میں. ان کے دوپٹے یہ سوٹ کھدر میں لیکن ان کے دوپٹے شیفون میں، بہت ہی سافٹ والی شیفون میں. یہ 3 پیس سوٹ تھا اور 3 پیس آپ کو آف کے بعد مل رہا ہے 4000 میں.
یہ 6000 کا ہے. تو یہ 6000 کا آپ کو ملے گا 3000 پلس میں. اور یہ 10000 کا ہے 3 پیس ہے اس طرح کا ہے. اس کا دوپٹہ یہ رہا. یہ بلیک میں ہو گیا. اس کی پرائس کیا ہو جائے گی؟ اس کی لکھی ہوئی ہے 6900. 2 پیس ہے نا یہ 3200 کا. یہ 3200 کا ہو رہا ہے. رکھتے ہیں یہ سارے ایسے ہیں نا. اس کا دوپٹہ بھی سافٹ والا ہے. بول دو پتا کون سا ہے؟ وہ وول. وول دوپٹہ ہے 10000 کا ہے لیکن 60% آف ہے. یہ بالکل پلین میں 2 پیس ہے. کیونکہ کیمرے چل رہے نا ہمارے آن لائن. اچھا یہ ویسے 9490 کا. یہ ہو جائے گا 4750 روپیس. کتنے کا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ڈھیلے ہیں کافی یا کچھ اور بھی اس سے ڈھیلے یہ اور مل بیگی جائے گا؟ اسٹائل ہوتا ہے. ہاں بیگی نا. اسٹائل ہوتا ہے لیکن آپ کی شولڈر ہاں صحیح اور ہو آپ کی جاتے وہ نہیں ہے ہیں ہاں. نا. یہ دکھنے میں لگتا ہے پہننے کے بعد صحیح ہو جاتا ہے. یہ 4000 کا یہ ہو رہا آئے گا ہے 4250. اس طرح کا. یہ 2 اس پیس کی ہے. چاپس اس طرح کے اور کچھ ہوگا؟ اس طرح میں چل رہا ہے یہ ٹرینڈنگ. لیکن ابھی یہ ٹراؤزر یہی بات ہو گیا. شرٹ تو دیکھنے میں آ جائے گی آپ کو لیکن پیٹ کی اس طرف طرح سے میں ٹائٹ ہوں گے اور امبرائڈری کے سارے وہی لگے ہوئے امبرائڈری والے سامنے. ان پہ آف نہیں ہے. نہیں آتی نہیں. اس میں یہ کلر بھی اچھے لگ رہے ہیں. یہ چل رہا ہے یہ ٹرینڈ. دیکھو یہ کلر بھی یہ اچھا لگ رہا ٹرینڈ ہے. پہ چل رہے ہیں تھوڑے نا. یہ اچھے لگ رہے ہیں. یہ میں نے تو فاطمہ کیا فیصل جائے گا؟ والوں کو نا اس طریقے سے پہنا دیکھا تھا. یہ لاؤ گے یہ آ جائے گی شرٹ مجھے آرام سے ہے نا. آپ کو نا پھر اگر آپ بڑا سائز لو نا آپ کو یہاں سے لوز ہوگا. مجھے یہاں سے اتنا Sleeves- ایشو ہے اور دوسرا یہاں سے. یہ دیکھو لارج ہے نا. یہ لارج لگے تو شولڈر پھر کی طرف سے میں ویسے لیتی ہوں نا اسٹچ. وہاں کا اتنا ایشو نہیں ہوتا. پھر دیکھ لو آپ. اور یہاں سے ایشو ہے. یہی میں آپ کو کہہ رہی یہاں سے اور یہاں سے. اس کا دوپٹہ ہوگا. ہوں. نہیں یہ فکس ہو جائے گا. یہ فکس ہو جائے گا. یہ فکس ہو جائے گا نا. کیونکہ آپ کے اگر جیسے ہوتا ہے نا براؤن شولڈر تو یہاں سے کور ہو جاتا ہے تو نیچے سے لوز بھی پہنو گے تو صحیح ہے. اب آپ کی یہ چیز کم ہے صرف یہی چیز کا. اب یہاں پر کوئی ایسی اسٹیچنگ ہے نہیں جو یہاں سے لوز اور یہاں سے کم. ویسے ہمیں یہ یہاں سے لوز نہیں ہوتی پہنے کی اس کو تکلیف ہوگی لیکن ابھی مجھے جو ہے نا آپ کو ٹائٹ ہو جائیں گے. مجھے ٹائٹ ہو جائے گی. اور ابھی شاید اس پر تو وائٹ کلر کا ایسا دوپٹہ بھی چلے گا نا. ایسا ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ لگی ہوتی ہے اس طرح کی لیس. اچھا لگے گا. اچھا لگے. یہ اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے نا. اچھے سے گلے پہ بھی دی ہوئی ڈیزائننگ. ہاں یہ چھوٹی سی گلے پہ یہ بھی آف کرے. جی 50% آف. 2 پیس کتنے کا پڑ جائے؟ یہ 50% ہے. 4500. 2 پیس صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. 5000 کے تو ویسے بھی نارمل ملتے ہیں. یہ بہت یہ دیکھ لو اس کی سلیوس ہو گئی. یہ 2 پیس میں پڑ رہا ہے 4500 ہے نا. 4500.
आपके पास ये दुपट्टे प्यारा वैसे लग रखे रहा है। होंगे? दुपट्टे हैं, कुछ है, कुछ है, कुछ है। मिर्च मिल जाएगा करूँगा। लाइट कलर जो है ना वो ये देखें आप। अच्छा, हाँ ये ये ट्राउजर है? नहीं, गोल दामन है इसका गोल्ड का है इसका। और ये आई थिंक टेल है ना, थोड़ा सा हाँ, टेल है थोड़ा सा पीछे है। से। नहीं, हाँ भाई, सही है। थोड़ी सी हो रही है। ये देखो कौन सा, इसके दामन पे बनी हुई है। ये पक्षी आपके कहाँ चल रहा है? बीच में चल रहा है। हवा तो आ ही नहीं रही। ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है। ये ना शर्ट ऊपर कर कि दीजिए। इवेंट के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसका ट्राउजर भी सही है। स्लीव्स की डिजाइन अच्छी बनी हुई है। ये भी 4500। इसमें होगा थोड़ा लार्ज साइज। चल जाते हैं और बाद में भी काम आ जाते हैं। सही है। फैंसी लो ना, वो फैंसी रखे रह जाते हैं। रखे रह जाते हैं बच्चों के साथ। शॉपिंग हुआ है वहाँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको क्लासी और डिसेंट आउटफिट चाहिए अफोर्डेबल प्राइस में, तो 60% सेल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आउटफिट लेने के लिए। और अभी खदर के बाद ये हम आपको समर कलेक्शन दिखा रहे हैं जिन पे 50% ऑफ है। यहाँ पर 1 पीस ड्रेसेस भी है, 2 पीस भी है, 3 पीस भी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो ड्रेसेस थे वो 2 पीस थे और सब पर ही वर्क हुआ है। तो यहाँ पर दुपट्टे आपको अलग से मिल जाएंगे और दुपट्टे बहुत ही सिंपल थे, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किए, वीडियो में नहीं दिखाया। बाकी ड्रेसेस बहुत ही आउट क्लास थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही डिसेंट थे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये अच्छा तो लगता ये है। मतलब काफी भरा हुआ है ना इवेंट के हिसाब से। ये ओनली शर्ट है। नहीं, 2 पीस है। कहाँ है ट्राउजर? ट्राउजर अलग लगा है। अच्छा ट्राउजर अलग से लगा। इसका ट्राउजर भी सही है। ये आपके हिसाब से ये चल रहा जो है, मुझे बाकी तो हमने देखे हैं ना वहाँ पे, उससे ये सही है नहीं। डिजाइन बनी हुई है। बाकी जो देखे हैं उनसे सही है। कलर में ये भी अच्छा लग रहा है, पर ये थोड़ा शर्ट पे सही है। जस्ट ये शर्ट है, ये भी थोड़ा ये ओनली सिंपल है। शर्ट है। हाँ, जैसे इस पे वर्क हुआ है ना, ये थोड़ा फैंसी अच्छा है। डिजाइन के हिसाब से तो वो भी लग रहा है थोड़ा फैंसी। और ये वाला लगा ना, अच्छा, फुल शर्ट है, स्लीव ये है इसके। अच्छा लग रहा है ये। ये तीनों अच्छे लग रहे हैं। ये 5000 का है। ये बेगी स्टाइल में आ रहा है, इसकी बेगी स्टाइल इस तरह से है। इस साइज में थोड़ा सा लेंथ में एक लंबा होगा, थोड़ा सा नहीं होगा। शॉर्ट पैटर्न पर है और ये पीस पे डबल एक्सल है। ये डबल एक्सल है, मुझे डबल एक्सल। इसके नीचे फ्लेपर है, अगर इसके नीचे फ्लेपर होगा ना तो ये अच्छा लगेगा शॉर्ट भी, हाँ 20 कम है ना। हाँ सर। लेकिन आपने फ्लेपर स्टाइल में पहना हुआ है नीचे, ये फ्लेपर स्टाइल में अच्छा लगेगा। इसका ट्राउजर दिखाऊं? अगर फ्लेपर है तो ये फिर सही है, सही है। ये ज्यादा अच्छा लगा। ये तो हम दिखा चुके हैं ना। एक्स्ट्रा स्मॉल है वो, एक्स्ट्रा स्मॉल की तो ली थी मैंने वो शर्ट। एक्स्ट्रा स्मॉल होती है इसकी। मुझे लेंथ में भी आपको अच्छी सही लगती है। आएगा, इससे भी लूज पहनती हूँ। इससे भी लूज। एक्स्ट्रा स्मॉल लेकर आ गई हूँ, वो फिटिंग में लगेंगे। ना हमारे बच्चे सही नहीं है। आए। मैंने पानी की बोतल कहाँ रख दी? कोई ये कौन सी? चल रही है, ट्रेंडिंग पर है। पर ये कुछ ज्यादा लंबी नहीं है। ब्रांड की वैसे भी लेंथ होती है, हाँ, ब्रांड के होती है लेंथ, लेंथ ट्राउजर होती है, की ट्राउजर अच्छा लग रहा है। लेंथ होती है। ये है फर्शी सलवार। ये फर्शी शलवार है। जी हाँ, अच्छा, इसमें ना इस तरह से जाती है, देखो
25 کا اچھا یہ تو ایکسٹرا لارج بہت زیادہ اس کی کیا پرائز ہوگا یہ زیادہ ہوگا 6000 6000 کا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں. اور ایڈن ڈراپ کا فیبرک پریمیم کاٹن مکس فیبرک ہے, نہ زیادہ ہیوی نہ ہی ٹرانسپیرنٹ, کرنے پر بہت ہی سافٹ لگ رہا ہے اور پہننے پر بہت ہی کمفرٹیبل. ان کی اسٹیچنگ اور ایمبرائڈری دونوں ہی بہت ہی فائن ہے. ان کا فیبرک لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے اگر ہم تھوڑا دھیان رکھیں تو, جیسے جینٹلی واش اور پریس کریں تو ایک پورا سیزن ایزیلی نکل جاتا ہے. ریلائبل لگی اور برانڈ کا سیل ٹائم بیسٹ ہوتا ہے شاپنگ کے لیے. آپ بتائیں کمنٹ میں آپ کو ان کا کون سا ڈیزائن اچھا لگا, لائٹ کلر یا ونٹر ڈارک ٹونز. اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر ضرور وزٹ کریں. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. یہ کیمرے کے بلاک کر دو. پلین ٹراؤزر پر یہ شرٹ اسٹائل میں ہوتا ہے نا. یہاں پر لگ سکتا ہے, 2 پیس نہیں ہے. اچھا اس کی کیا ہو جائے گی 3000 کا ہے نا یہ, 2400 کا. 2400 کا 2 پیس 2400 کا. ٹراؤزر دکھانا. سائز ہے پیچھے نہیں, وہ تھوڑا کھلا ہوا نہیں ہے. سائز میں ہے نا یہ 50. کیا پرائس رینج جی ہو رہا 5000 3 پیس. 5000 کا. اچھا دو بیٹا اس کا اچھا لگ رہا ہے. بات کر رہے کہ تمہیں آتی ہے.